खबर असम के सोनितपुर जिले से है, जहां असम के सोनितपुर जिले के अंतर्गत राजाबाड़ी में आज से चौथे वार्षिक आज महफिल का शुभारंभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि अपशक्ति का विनाश कर विश्व शांति की कामना करने के साथ साथ जुआ, शराब, बाल विवाह और अपराध जनित कार्यों को समाज से समाप्त करने के उद्देश्य से मिसामारी और नाहरबाड़ी क्षेत्रीय दीनी तालीमी बोर्ड के तत्वाधान में राजाबाड़ी में आज से चौथी वार्षिक वाज महफिल आयोजित की जा रही है। आज वाज महफिल के आज के इस शुभारंभ समारोह में सोनितपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने भाग लिया। आज राजाबाड़ी में एक उत्साहपूर्ण माहौल है। असम के सोनितपुर जिले से प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। मिसामारी और नाहरबाड़ी आंचलिकर छात्र छात्रीসকলৰ प्रतियोगिता और चतुर्थ वार्षिक वाज महफिলৰ आयोजन करा হৈছে। आमार उद्देश्य हल जे नव प्रजन्মৰ उठी अहा युवक युवतीসকলে যাতে आमार इस्लामिक शिक्षार लगते যাতে आमार स्कूलर शिक्षाটো যাতে আগবঢ়াই নিব পৰা যায়, हेतु এটা उत्साह उद्दीपना दिবৰ কাৰণে আমি এইটো অনুষ্ঠান পাতিছো। तार लगते विश्वर शांतिर বাবে আমি দুৱাৰ आयोजन কৰিছো। और बर्तमान देशत जेतु और ग्राम एलेकात जेतु मद भांग जुआ इत्यादि निशा द्रव्यर प्रति युवक युवतीসকল जेतु आसक्त होइसे, यार पर आमी केनेকৈ आतৰাই आनिब पारो और जाते आमी समाज संस्कार करिब पारो, সেই এটা उद्देश्य লৈ আজি আমি অনুষ্ঠানখন পাতিছো। আজিৰ আমাৰ যেটো চতুৰ্থ বাৰ্ষিক দিনী তালিমী বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যেটো অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো, ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ দুটা আঞ্চলিক জড়িত হৈ আছে। মিছামাৰী আৰু নাহৰবাৰী নাম থৈছো। এই দুটা দিনী তালিমী বোৰ্ড বুলি এটা বোৰ্ড গঠন কৰিছো। এই বোৰ্ডৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ যিবিলাক কুসংস্কাৰ আছে, মদ আছে, জুৱা আছে বা ব্যভিচাৰিতা আছে, বাল্য বিবাহ আছে, ওয়াজ মেহফিলৰ জৰিয়তে যাতে এইবিলাক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰো, আমি সকলোৱে একজোট হৈ যাতে এইবিলাক মানে দূৰ কৰিব পাৰো, সেয়া ব্যৱস্থা বা আহ্বান কৰি এই অনুষ্ঠানটি আমি পাতিছো, যাতে ঐক্যবদ্ধ হৈ গোটেই অসমবাসীক আমি এটা মেছেজ দিব পাৰো যে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এইবিলাক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যথেষ্ট মানে তেওঁলোকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে। এইখিনিয়ে আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বুনিয়াদী দিনী শিক্ষা যিটো যাতে সৰু সৰুৰ পৰাই মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিকিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে স্কুল হওক, কলেজ হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত যাতে তেওঁলোকে ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে, অসুবিধা নহয়। কিন্তু সৰুকালতে যাতে আমাৰ কোৰাণৰ মানে যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় লাগতিয়াল বস্তু সেইবিলাক যাতে শিকিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্য কৰি আমি এই অনুষ্ঠানটি পাতিছোঁ।